Tama, grocery ta. Okay. Ilonggo ha. Ilonggo si mami ha. Oo. Suksukan na yung mukha lo. Okay. Suksukan na yung mukha lo. Okay na? Dito makagto. These are bothering me. Dito makagto. Ooh. Maano ta? I go grocery. Okay. So windy, right? Yeah. You wanna sit? This? You wanna sit? It's too small for babies, right? Yeah. You wanna try? Sure? Sure. Okay, so then push. Okay, let's start from here. Dirita Magyo. Oh. We always start there. Yeah? I'm sorry. Antibacterial hand wash. Come, push. Or do you remember what you need? Let's see. What is happening? There's something here. Like, Let's get some conditioner. Okay. Whew! Grabe kainiton. Pagpunta. Pag wala kami katapos grocery, hindi pa naka-video sa sulod. Insaway kami, insaway ko. Before pwede, pero subong hindi na. Kaya doon nadamo na ako ng mga issue. So, pwede man, pero malisim siya kapag sa ilang na management. Dapat git kayo sala pa. Dinibig man? before the chair was even burning. Yeah. So, bago lang kami nag-abot, nag-grocery kami ni Idan. Early pa ako nagpuli kay grabe ang hangin, kagrabe ang init sa 46 degrees. So, nag-grocery na lang ko, gintingob ko para hindi na kami dugoy-dugoy gwa. Kay, ang grabe ko diyang kainiton. Doara ka sa sulod ng oven. Susubong, ang ako nagasto is 780 real. So, like, around 780 times 15.5. Ara siya sa mga 12,000 ang grocery. Ara na ang amon nga lulutuon, ang amon nga mga isda, manok. Isda kag manok lang man yung bakal ko. And then, mga stocks like toiletries, cookies, almost mga pantry, stuff. Actually, duwa lang man kami eh. So, I think, hindi ko sure kung barato na siya or sobra or Pero somehow, first time ko din na grocery na tingob. So, upod na dala, ang gibakal ni Ida, nagbakal kami donuts, Krispy Kreme. 6 pieces nga original glazed. And then meron sila offer, subong, for every 6 piece, you get 3 pieces of flavored. See?
I got a tissue box for the table, for the dining table. This is 9 real. Toothbrush for both of us. 2 toothpaste. Loofah. Ang good. Labello for the lips. Grabe mag-dry sa mga lips. Sotanghon. So I can cook later on. Chip. This is actually barato lang niyo. Kamit man do lace. Favorite naman yung noodles, vegetable noodles. This 9 real isa ka slice. Goldilocks. 9 times 15 is 135. 135 isa ka slice. Galing kasi ilan. Yeah. And this bread. White bread. Nagyan na siya super soft. Ang isa ka loaf diri is 6 real. 6 times 15.5. 93 pesos. Then sa ato, I think ito pareho lang man. And then I got this. It's Thai mix. Kung gusto mo mag-ubra vegetable curry nga Thai flavor, pwede ni. So, ako manigubrahon ko later on for dinner. Sinigang mix. Kisses, chocolates for Aidan. And cookies. This is so good. Old Denmark. Butter cookies for coffee, for tea. Nang kamilig kung mag-coffee kag tea. So, pwede siya. Chicken. This is 1 kg, 19 real. 19 real is 294 pesos. For the dollars, ibutang ko lang sa dalong para basi mihara. Asyumera. Feeler. Basi mihara ko lang tao nga taga-US. Doon lagaw. Ano siya sa aton? Tawag lagaw. Dito tawag Sultan Basi. 1 kg is 29 real. Isa ka kilo sang lagaw is before, so una ko di abot sa Qatar, halos tanan nga ginabakal ko, gina-convert ko. Pero, after na, galain mo buot. Hindi na ako mag-convert. Eh, syempre, hindi mo ma-compare eh. Hindi mo ma-compare ang presyo sa ginabakal mo dire. Kaya, syempre, i-compare mo man, kaya i-earn mo. So, kung i-compare mo, I think mahal din siya. 29 times 15.5. 500. 450. 450 ang lagaw. I think pareho lang sa aton. And then, this one is hamor. Ano ganing hamor sa aton? Basta hamor. Ang miniature rawanan. Hamor. Ang gina-sweet and sour namla. Hamor is half kg, 14. 14 real times 15.5. 217. Ito nga. Toilet brush. Kaya wala kami toilet brush. Nagimbigan ko na to sa ulang. Wala yung daan. This is 1 liter of olive oil. 1.8 liters na canola oil. Oyster sauce. Nutella ni Aidan. Salt and pepper. Corn para sa akon na mag-ubra ko salad. Pork, I mean baked beans, wala yung pork and beans. Bawal lang oink. Chickpeas para sa salad. Corned beef. Ni Aidan for breakfast. Actually, si Aidan, wala siya kakaon. Mayong man. Nga wala siya naanan magkaon. Mga hotdog, mga tocino, mga longganisa. Ang naandan niya lang ikaono naman na corned beef. Parmesan, mag-ubra ko pasta. Excited mag-ubra pasta para ma-share ko sa inyo akong recipe. And Spanish sardine sa pasta man. Or kisagi, nabutangan ko lang itlog para kay Aidan. Namit. Pesto para sa pasta. Dishwashing soap. Labig-labig ko na niyang gamit. Detergent. Ano ni? Habon pang laba. Pasta. Penny pasta. Spaghetti.
Coconut milk. Kaya wala kami digata. So, umuna na yung bakal ko. Pork, chicken curry. Aiden's M&M's. Subong summer. Wala pa nag-start iya nga summer classes. So, mostly ara siya sa balay. Gabutang lang ko camera sa living room kag sa kwarto para makita ko anong ginaobra niya. Pero mostly kapuli ko dayon. Pero kung nagutom siya, kapanultol siya, chocolate, cookies, na. So, make sure ko nga may ara, bala, may ara stock. And, Chips Ahoy. Butter. Favorite butter. Super yummy, super creamy, tapos light lang siya. Unsalted. Namin siya ibutang sa vegetables, namin siya i-spread sa bread. Wala siya katigaya nga butter, i-melt mo pa. This one. Soft na siya. Pwede mo siya spreadable. As in, namit. Kasi agad naging napasay ko nun. Namit. And mixed vegetables. Ginobra ko fried rice. Kasi ang ginabutangan ko cream. Or kasi ginaano ko lang, ginabutangan ko lang butter. Kag chicken. Chicken, either air fryer ko lang or prito. And this one, it's a cream cheese para kay Aidan. Namit. And chicken nuggets. Yes. Is akong gadali ko. Although wala ko tani hanad sa Aidan magsige kaon chicken nuggets, pero kasi akong gadali ko bala mag-office or lunch or kapoy ko mag-ubra dinner, at least may hara ko waon lang kag-iprituhon for him may makaon siya. And milk. Milk. This is locally made. Balad na. Milk. Shampoo. Conditioner. Kay Aidan. Body wash. Mouthwash. Namin ni wala alcohol para don't tax. Listerine. Di sakit. Feminine wash. Body wash for Aidan kag sa akon. Nagtingob na ko para salt. Lux Organics ni Heart. Hand wash. Kay subong, meron kami. Meron kami 3 ka CR. So, gasto ang hand wash. Hand wash again. Adi po, hand wash again. Hamot pa. Inuna ko napakaon sa Aidan. Kaya anong oras na? 2 o'clock na. Mushroom. Oo, namit yung mushroom butangan. I-coat mo siya sa flour and then i-fry mo. And then, ibutangan mo lang siya oyster sauce and chili. Maobra mo ko. Hindi pakita ko sa inyo. Namit. Banana. Ang saging is kinilo. Maladi mo lang saging. 7 real. 7 times 15. Kamu na bala da. Basta 7 real. Katumbal kay dapat maluto ko tinola. Wala kami kakita kapayas. Cucumbers, okra, and kalabasa. Yun na ubra ko ni. Pag magprito isda for Aidan, namitan siya. Namitan lang ko. Luya para sa tinola dapat and sa akon yung mushroom. So that's it. Oh, okay. It's starting to get a lot cooked. Did you like forget to press it, or you missed the button? I think I forgot. Tamis ba? Yeah, I know why it's tamis. Because those very light parts are salt parts. Yeah, and the dark red parts are the sweet. Salt? What do you mean? I mean, like these ones are the light red are the sour, and the dark red are the sweet.
Nagpataw? No, I'm not joking. Every time There's no sour in a watermelon. but you just said it's tamis. Tamis is sweet. Oh. There's no asum in watermelon. All tamis. Ang tamis ni pag may asin. What's a scene? Is it like a scene? Salt. So full already? Oh yeah, you just ate like two whole watermelons. That's it. Ngayon, nawag ko sa corned beef pa.